अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती के साथ अमन, सुकून, आफ़ियत वाली, ईमान और तक़वा वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से और उसके फ़ज़ल व रहमत से हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल ज़िलज़ाल की आया नंबर 5 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। आमीन इलाही आमीन। आया नंबर 5। बि अन्ना रब्बका औहा लहा, इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। किस चीज़ का हुक्म? हमने लास्ट आया मुबारका में पढ़ा था कि ज़मीन उस दिन अपनी ख़बरें बयान करेगी। तो वो क्यों करेगी अपनी ख़बरें बयान? खुद से तो नहीं करेगी। हर काम अल्लाह ताला के हुक्म पर होगा। किसी की मजाल भी नहीं है कि खुद से कोई काम कर सके। ज़मीन अपनी ख़बरें बयान करेगी तो ये अल्लाह ताला का हुक्म होगा उसको। ठीक है, हमने पढ़ा इस आयत में बि अन्ना रब्बका औहा लहा, ज़मीन ख़बरें बयान करेगी इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। औहा खुफिया इशारे को कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला को उसे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अपना काम शुरू कर देगी। कौन सा काम शुरू करेगी? गवाहियाँ देने का, अपनी ख़बरें बताने का। तो क्या होगा कि उसको बाकायदा तौर पे नहीं कहा जाएगा, सिर्फ इशारा ही किया जाएगा और वो अपना काम करना शुरू कर देगी। हम अक्सर मुहावरतन बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, आहिस्ता बात करें। ठीक है, अपने सीक्रेट्स को रखने के लिए ये बात बोली जाती है, ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम इसको बस ऐसे ही बोल रहे होते हैं। अगर हम गौर करें और ये कुरान की जो आयत अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि लिटरली ऐसा ही है। हमारा माहौल जिसमें हम सरवाइव कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हमारे माहौल में रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे हर तरफ जो हैं खामोश गवाह मौजूद हैं। हमारी गवाहियाँ हर लम्हे, हर सेकंड में रिकॉर्ड की जा रही हैं, लेकिन हमें इसका इल्म नहीं है, हमें शऊर नहीं है। हम बहुत बेपरवाह होकर, लापरवाह होकर अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब हमने जान लिया है, पढ़ लिया है, तो अब हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमें जो है राह हिदायत पे रखे और हम कॉन्शियस होकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें और इस बात को अपने जहन में रखें कि हर दरो दीवार और ज़मीन, ये सब चीज़ें जो हैं सब गवाहियाँ रिकॉर्ड कर रही हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया है ना, तो उसके हर फेल का, उसके एक एक एक्शन का उसको पता है। उसको सब कुछ पता है, वो खुद बराह रास्त जानता है। फिर क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी गवाहियाँ क्यों आखिर पेश की जाएंगी आखिरत के रोज़ जब अदालत कायम की जाएगी। तो इंसान के आगे उसकी मूवी कहते हैं चल पड़ेगी। अगर वो मूवी देख ले तो उसको पता चल जाएगा कि ये मैं ही हूँ और ये मेरी ही ज़िंदगी का अहवाल मेरे सामने है। फिर इतनी ज़्यादा गवाहियाँ अल्लाह ताला जो हैं वो क्यों सामने रखेंगे? तो ये इस वजह से कि अल्लाह ताला से ज़्यादा इंसाफ करने वाला कोई नहीं है।
اللہ تعالیٰ اس دن انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر مجرم، کرمنل انسان جو اس کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے گا، اس کو ایسی مکمل شہادتوں کے ساتھ، وٹنسز کے ساتھ، گواہیوں کے ساتھ ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اب ہم نے دیکھا کہ یہ گواہیاں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے تو نامہ اعمال ہے ہماری بک آف ڈیڈ، جسے کرامن کاتبین جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں، اور ایک ایک قول اور فعل جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پھر سورۃ الکہف میں آتا ہے آیا نمبر 49 میں کہ انسان اسے پڑھ کر حیران رہ جائے گا کہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں ٹھیک ٹھیک درج نہ ہو۔ سورہ نور 24 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس کی اپنی زبان شہادت دے گی، ہاتھ پاؤں شہادت دیں گے۔ انسان حیران ہو کر کہے گا اپنے اعضاء سے کہ تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ آج جس اللہ کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے، اسی کے حکم سے ہم بول رہے ہیں۔ یہ کون کہے گا؟ یہ آنسر ہوگا ہمارے اعضاء کا، کہ آج ہم اسی رب کے حکم سے بول رہے ہیں جس کے حکم سے تمام چیزیں گواہیاں دے رہی ہیں۔ پھر مزید وہ شہادتیں جو زمین اور اس کے پورے ماحول سے پیش کی جائیں گی۔ انسان اپنی آوازیں، حرکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نیتیں، ارادے بھی انسان کے سامنے لے آئے گا، تو کوئی بھی ایسی بات نہیں رہ جائے گی کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی رہے۔ اور جب یہ ساری وٹنسز، سارے ثبوت ناقابل انکار قسم کے انسان کے سامنے آئیں گے تو انسان دم بخود رہ جائے گا، حیران پریشان ہوگا، اور اس کے لیے اپنی معذرت میں کچھ کہنے کا موقع باقی نہیں رہے گا۔ یہ سورۃ المرسلات آیا نمبر 35-36 میں آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ زمین اس آیا کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ایک خفیہ اشارے کی منتظر، جس کے بعد وہ اپنے سارے برڈن سے آزاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو پورے شعور کے ساتھ اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم میدان حشر کی سختیوں سے اور شرمندگیوں سے بچ سکیں، اور جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔